ہمارے ہاں یہ کام حرام ہے یا حلال ہے یہ آج تک طے نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ جی یہ کام حرام ہے. اب واللہ علم، مطلب اس چیز کی یہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار اللہ رکالا، کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی اپنی جاب کے لیے چنا ہے. میں سیدھی سی ایک بات کروں گا، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. میں نے ایک ٹک ٹاک میں ایک ڈائلاگ بولا تھا کہ اگر اسلام میں طوائف کی ویلیو نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اروت اور ماروت کا امتحان نہ لیتا ایک طوائف سے. مطلب ان دونوں فرشتوں کے لیے اگر امتحان کے لیے کوئی استاد چنا تھا تو وہ ایک طوائف تھی. تو حرام حلال یہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے. اصل میں جی جیسے میں نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے اتنا علم نہیں، اتنی تعلیم نہیں ہے میری، مطلب مجھے اتنا میں وہ نہیں کر سکتا، سرچ نہیں کر سکتا. لیکن اوورال جو ایک مشاہدہ وہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگ رب کے بعد، اپنے اللہ واحد کے بعد، ہم شاید اس دنیا میں چند لوگوں کے ملازم بن گئے جنہوں نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا، جو اس ٹیکنالوجی پہ حاوی ہوئے، جو اس کے مالکان میں آتے ہیں. اللہ کے بعد جو اس کے مالکان میں آتے ہیں، ہم سب ان کے غلام ہو گئے، ان کے محتاج ہو گئے، ان کے ملازم ہو گئے. مطلب یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیار کرنے والا نام ہے کہ انسان کی خدمت کرنا، مطلب رب اپنے قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ انسان کی خدمت کرو، آپ انسان کی خدمت کرو، باقی دنیا سب آپ کے لیے میں نے بنائی ہے اور ہر چیز کو تابع کر دیا آپ کا، آپ تابع دار رہو میرے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تہاڈی خدمت چ حاضر ہے تہاڈا ہوسٹ بابر بیگ اور تسی ویکھ رہے ہو اپنا ABH TV. اور ساڈے نال اج منظر امین صاحب اور ساڈے نال بہت پیاری شخصیت، پاکستان دے بہت اچھے آرٹسٹ، فلم، ٹی وی، سٹیج، جہانگیر جانی صاحب نے اپنا سفر جڑا وہ پشاور تو شروع کیتا تے پھر اگوں کدھر گئے. یہ گل کرنے واسطے اج اسی اکٹھے ہوئے ہیں تے گل کرنے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جانی صاحب؟ میں شکر اللہ جی، صحت بھی ٹھیک ہے؟ کرم اللہ کرم. اچھا یہ دسو کہ ماشاء اللہ ہے تو تسی میرے تو وڈے ہی ہو، لیکن اس ٹائم تو میں ہی لگ رہے تے وڈا نہیں کہندے نے. جانی صاحب کہڑے سن چ تسی آغاز کیتا اپنے فن دا؟ سب تو پہلے تو السلام علیکم ناظرین. میں کیونکہ پٹھان ہاں تے میرے کو پنجابی ہو سکتا ہے میں صحیح بول سکا یا نہیں بول سکا، وہ میں معافی چاہنا وہ لئی. لیکن اگر میں اردو چ گل کراں تو میرا خیال تانوں بھی سمجھ آ جائے گی تو میری فلو بھی ذرا آرام نال بن جائے گی. میں نے اپنی فن کا آغاز کیا تھا 1981 سے. 81 سے. اللہ اکبر، 43 سال ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. جی 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 جی. تو کیسے یہ آغاز ہوا کہ آپ کو شوق تھا، کوئی کسی نے کہا کہ آپ یہ کام کریں یا کچھ آپ کو لگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اصل میں مجھے بچپن میں شوق تھا فلمیں دیکھنے کا. ظاہر ہے اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ہی چیز ہوتی تھی جو سب سے بڑی چارمنگ تھی، وہ ٹیلی ویژن کے بعد جو سینما تھا، سلور اسکرین جو تھی وہ زیادہ اٹریکٹیو تھی سب لوگوں کے لیے. اکیلی میرے لیے نہیں ہے، جہانگیر جانی کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں. اس وقت زمانے میں سبھی جاتے تھے تقریباً. تو میں اکثر جب فلم نہیں دیکھا کرتا تھا تو سینما کی بورڈ دیکھا کرتا تھا اور دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یار کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا بورڈ لگے سینما کے اوپر، اس ہیرو کی جگہ میں کھڑا ہوں اور اتنے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے. تو تب میں بہت چھوٹا تھا، مطلب 13-14 سال یا 15 سال میری عمر تھی اس وقت. تو وہ ایک شوق تھا، وہ ایک شوق پڑا کہ یار میں کسی طریقے سے میری تصویر اس بورڈ پہ چھپے، میری تصویر اس بورڈ پہ چھپے. پھر کسی نے بتایا کہ جی اس بورڈ پہ تصویر چھپوانے کے لیے آپ کو اس سینما کے اندر ایک اسکرین ہوتی ہے، اس اسکرین پہ آنا ہوگا. وہ کیسے آنا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک اسٹرگل شروع ہوئی، ایک دوڑ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے میں بہت کم عمر میں گھر سے نکل آیا تھا اور میں نے تقریباً زیادہ ٹائم وہ سفر میں ہی گزارا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے ملک میں ہی خانہ بدوش رہا، مطلب گھر بار ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، بس اسٹرگل میں ہی رہتے تھے. تو پھر ایک دن آیا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں آؤ میرے بندے، اگر تمہارا یہ شوق ہے میں تمہیں وہاں تک لے جاتا ہوں. پھر جن سینموں پہ میں ان دوسرے ہیروز کے بورڈ دیکھا کرتا تھا، ایک دن آیا اللہ نے دکھایا، وہ محنت کا پھل مجھے ملا کہ انہی سینموں کے اوپر میرے بورڈ لگے تھے اسی جگہ پر.
वेल डन। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी पेशावर टीवी ने आपको पहचान दी, और कुछ पेशावर के लोग गिला करते भी नज़र आते हैं कि फिर आपने पेशावर को कम टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं कि मैंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़, मतलब वो थिएटर हो या टेलीविज़न हो, वो दोनों पंजाब से किए। मैंने रावलपिंडी से स्टार्ट लिया, थिएटर का भी और टेलीविज़न का भी। टेलीविज़न 87 से मैंने शुरू किया था, तो मैंने फर्स्ट स्क्रीन जो था वो इस्लामाबाद सेंटर का दिया था, और थिएटर जो मैंने शुरू किया था तो वो फर्स्ट रावलपिंडी से ही था। फिल्म लाहौर से थी। पेशावर तो मैं बहुत बाद में गया था टेलीविज़न परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये गिला मेरा ख्याल है कि गलत है कि मैंने पेशावर को टाइम नहीं दिया। मैं पिछले तकरीबन 15 साल से या 20 साल से मैं कंटिन्यूसली पश्तो के लिए ही काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जहांगीर जानी आपको मेरा ख्याल 2004 या 2005 के बाद नेटवर्क में नज़र नहीं आया होगा, उर्दू किसी सीरियल में या किसी ड्रामे में नज़र नहीं आया होगा सिवाय पश्तो के। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो पश्तो को दिया, अपनी ज़ुबान को दिया। अच्छा, लाला बातन के साथ आपका एक दौर तक मतलब एक जोड़ी बनी रही, मैं लाला का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। तो लाला से कैसे सिलसिला बना, फिर वो कैसे चलता रहा आगे का आगे? बातन असल में बातन फारूकी जिसका नाम है वो ग्रेट एक्टर है। उस जैसा आर्टिस्ट मैंने अपने साथ परफॉर्म करते हुए कभी नहीं देखा। जितनी उस शख्स की टाइमिंग थी, जितनी उस शख्स को सूझबूझ है, सूझबूझ इस चीज़ की कि हमें अक्सर थिएटर में ये गिला करते हैं कि यार उसने बात ओवरलैप कर दी, उसने ओवरलैप कर दी, उसने ड्रैग कर दी, उसने ओवरलैप कर दी। बातन फारूकी जिस एक्टर का नाम है उसमें ड्रैगनेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसको पता होता था कि एक्टर फलां एक्टर ने अगर बात शुरू कर दी है तो ये ख़त्म कहाँ करेगा, पंच लाइन ये कहाँ देगा। उसने कभी ओवरलैप नहीं किया, तो उसके साथ मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर काम करता था। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा थिएटर के ऊपर अगर किसी के साथ आया है तो वो चंद आर्टिस्ट है जिनमें बातन फारूकी नंबर 1 है। वो अच्छा दोस्त भी है, अच्छा भाई भी है, और मतलब एक्टर तो खैर वो कमाल है, लेकिन वो अच्छा दोस्त और अच्छा भाई इस हद तक है कि अगर आधी रात को आप उसका दरवाज़ा खटखटाएं और उससे कहें कि बातन मेरा कुछ काम है, मेरे साथ चलो, तो शायद वो जिस जूतों में निकला है उसी जूतों में आपके साथ चल पड़ेगा, वो जूते चेंज करने भी नहीं जाएगा अंदर। वेल जी, लाला बातन ऐसा ही है। लेकिन माशाल्लाह आप 2004 के 5 के बाद, लेकिन मुझे याद है कि 2000 में मैंने आपके साथ काड़ा में ड्रामा किया। तो जब हम आपके साथ सफ़र कर रहे थे तो मुझे बड़ा याद है कि हम जिस वो गाड़ी में बैठे, बहुत सारे लोग आपको जानते थे। एक आवाज़ आई जहांगीर जानी, मतलब वो बच्चे, ख़वातीन, उस वक्त टीवी पे आपका एक अच्छा दौर चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो टेलीविज़न के ही हवाले से उन्होंने जो चीख मारी थी और उन्होंने जो पहचाना था, उन्होंने जो आवाज़ दी थी नाम से, वो अल्लाह के बाद टेलीविज़न का एक वो था, हमारे साथ क्रेडिट था कि जिसकी वजह से तब वहाँ पर भी सारे लोग जानते थे और देहातों में भी हमें बच्चे जानते थे। क्योंकि जिस वक्त दौर में PTV मैंने स्टार्ट लिया था, ये अल्लाह का लाख लाख करम था कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मतलब सोशल मीडिया इतना है ही नहीं था, इतना क्या है ही नहीं था, सिरे से ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो वो दौर हमने टच किया स्क्रीन के लिए, और उस दौर के जितने भी आर्टिस्ट थे वो आज भी लोगों को याद है। हालांकि जनरेशन चेंज हो गई, उन जनरेशन पे भी अगर PTV वर्ल्ड से पुराने ड्रामे चलते हैं या कोई नेट से सर्च करके चलाता है उसको, तो वो एक्टर आज भी याद रहते हैं। अच्छा, एक वाकया मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूँ। जब वो अखाड़ा के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई कुछ साल 2 साल लाहौर में, तो फिर आपने मुझे बताया कि यहाँ पहले भी मैं एक बार आया था तो मेरे कमरे में एक लड़का सोया करता था, शायद सनोबर खान। दोबारा मैं आया तो वो डायरेक्टर बन चुका था, बड़ा नामवर डायरेक्टर। तो फिर वो उसके साथ आप जॉइंट हुए, फिर वो सिलसिला जो है मतलब चला। वो मेरा असल में वो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लफ्ज़ बड़ा अजीब सा छोटा सा है कि वो मतलब मुलाजमत करता था। जब मैं एज प्रोड्यूसर गया था लाहौर, मैंने अपनी फिल्म शुरू की थी, तो वो मेरी प्रोडक्शन में चाय वगैरह लाना, खाना वगैरह लाना, क्वार्टर वगैरह साफ़ करना, इस चीज़ पे मामूर था वो। फिर जब हालात ख़राब हुए, मैं वहाँ से निकला, लाहौर से वापस आया। फिर एक ज़माने के बाद मुझे यहाँ पर एक कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नसीम खान बोल रहा हूँ। तो मेरे जहन से निकल चुका था, तो मैंने कहा कौन नसीम खान? कहते फिल्मों का डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा, हाँ हाँ मैंने नाम सुना है आपका। कहते नहीं सर, आप मुझे मिले भी हैं। मैंने कहा मैं आपसे कब मिला हूँ? कहते आप मेरे साथ रह चुके हैं, मैं आपका मुलाजिम रह चुका हूँ, आपके क्वार्टर में काम करता था, अगर आपको याद हो। फिर उससे सारी ये बात जो सुनाई तब मुझे याद आया। मैंने कहा अच्छा वो आप हो, तो चलो अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि तुम आप तक आ गए, ये भी अल्लाह का बहुत बहुत करम है।
تو وہ نسیم خان صاحب تھے, اللہ جنت نصیب کرے, اب انتقال کر چکے ہیں وہ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا, تو فلم کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں یہ کام حرام ہے یا حلال ہے یہ آج تک طے نہیں ہوا, لیکن کہتے ہیں کہ جی یہ کام حرام ہے. اب واللہ عالم, مطلب اس چیز کی یہ ایک الگ بحث ہے, اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار اللہ رکالا, کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنے اپنی جاب کے لیے چنا ہے. بس سیدھی سی ایک بات کروں گا, بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. میں نے ایک ٹک ٹاک میں ایک ڈائلاگ بولا تھا کہ اگر اسلام میں طوائف کی ویلیو نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اروت اور ماروت کا امتحان نہ لیتا ایک طوائف سے. مطلب ان دونوں فرشتوں کے لیے اگر امتحان کے لیے کوئی استاد چنا تھا تو وہ ایک طوائف تھی. تو حرام حلال یہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے. مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ انتقال کر گیا اس مہینے, وہ انتقال کر گیا اس دن, وہ انتقال کر گیا اس مہینے, وہ انتقال کر گیا اس دن. دنوں کی بات نہیں ہے, حساب سب سے ہی ہوگا, سب سے ہوگا. پھر اکیلا میں نہیں ہوں, یا اب کے دور میں نہیں ہے. یہ کام میں نے شروع نہیں کیا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کام مجھ سے شاید 1 صدی پہلے شروع ہوا تھا, اور وہ لوگ تھے, بہت لوگ تھے, مجھ سے بڑے بڑے لوگ تھے, مجھ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, مجھ سے بڑے عالم لوگ تھے, مجھ سے بہت اپروچبل لوگ تھے. میں تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. وہ بھی کرتے آئے ہیں, ہم بھی کرتے جا رہے ہیں. ہر انسان ہر جاب کرتا ہے, کس نیت سے کرتا ہے, رب اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کر کس نیت سے رہے ہو. مطلب یہ اسکرین ہے, یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے, یہ جیسے موبائل ہے, اس میں 100 چینلز ہیں, 100 طرح کے اس میں ایپز ہیں. آپ کسی بھی ایپس کو دیکھتے ہو وہ تو آپ میں ایک ایپ ہے کہ آپ ایپس کون سے استعمال کرتے ہو, آپ کون سا چینل دیکھ رہے ہو, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. ہماری لکھی ایسے ہے, بہت سو کی لکھی ایسے ہے. جیسے کہ بھائی پہ اللہ نے کرم کیا, اللہ نے بہت زیادہ کرم کیا, بہت زیادہ کرم کیا. ہماری بھی دعا ہے, اور اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ رب ہمیں بھی ادھر کو شفٹ کر دے, تو وہ ہمارے لیے اس جہاں میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. مندر صاحب کی کہو گے تسی اس حوالے نال جڑی گل ہو رہی ہے, جانی صاحب کر رہے ہیں کہ کم حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ گل ہے تساں تے سوال ہی نہیں کیتا, اور جانی صاحب نے اپنا ایک کتھارسس کڈیا ہوئے. اصل جانی بیسیکلی نا ایک بڑا مانس آدمی ہے. میں جاننا 1985 تو, ادو بھی انج دا سی بالکل ہیرو, یعنی ہیرو ماشاء اللہ. سارے ڈرامے ہیرو آیا سی. تو یہ چونکہ اپنا اندر انسان دے ایک نا ایک وہ کی کہتے ہیں انر ہوتا ہے, انر. تو جانی صاحب اصل میں جو ہوتا ہے نا اچھا بندہ, وہ اپنے انر سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوں جانی صاحب کی سوچ یہ کہ یار میں کتنے غلط نہیں کام کر رہا. انہوں کا مطلب یہ وے, انہوں کا مطلب یہ وے کہ میں کتنے غلط نہیں, جی میں غلط ہاں تو یا اللہ مینوں صحیح ٹریک دے دے ہے جی. اور جانی صاحب کی ایک اور کوالٹی جی, جانی صاحب ایکٹر ہونے کے باوجود ایک بڑے اچھے باپ نے. انہوں کی ایک بیٹی ہے, انہوں نے ماشاء اللہ انہوں ہائر کوالیفائی کیا. انہوں نے بیٹی ماشاء اللہ پڑھ گئی جگہ پڑھتی بھائی نہیں, وہ شادی ہو گئی, وہ پڑھ چکی ہے, ماسٹر کر چکی ہے, بیرسٹر ہے. دیکھو بیٹی ہے لے پڑھ رہی ہے جی. کیونکہ جانی صاحب جدو پوچھنا بیٹی مری ادو مری پڑھتی, ایبٹاباد پڑھتی تھی. تو جانی صاحب ماشاء اللہ بیسیکلی چونکہ جینٹل مین نے, تو اس واسطے یہ جی گل نے کی یہ کتھارسس کڈیا اپنا. اصل بابر صاحب نے تمہیں سوال یہ کیا سی کہ جی فلم ختم ہو گئی سارے پاکستان کے, یہ فیوچر کی ویخ رہے ہو, یہ مزید برا آئے گا یا کوئی بہتری آئے گی, یہ پوچھنا چاہتے سن. اصل جی میں یہی کہوں گا کہ پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اچھائی یا برائی اس کو چھوڑ دے, وہ ایک سائڈ پہ رکھے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اللہ کرے, ہاں اللہ کرے کہ یہ جاب پھر اسٹیبل ہو, یہ کام ہو, تھیٹر ہو, ٹیلی ویژن ہو, فلم ہو, سینما آباد ہو جائے. کیونکہ اس سے وابستہ ہے بہت سارے لوگ, ایک جہانگیر جانی نہیں, یا ایک آرٹسٹ یا 2 آرٹسٹ یا 3 آرٹسٹ نہیں, ہزارہ آرٹسٹ ہے, ہزارہ امپلائیز ہیں, ہزارہ شعبے ہیں اس کے شعبے ایک اس کے ساتھ منسلک. تو بہت سے لوگوں کی روزی اللہ نے اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ آباد رہے اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں, مطلب ان کو کمائی کا ذریعہ یہی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا زوال آئے اور ان کے پاس کرنے کو کچھ اور کام بھی نہ ہو, اور اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. جیسے کہ مجھے لے لیں, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے بھائی نے کہا کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ پڑھے لکھے شاید اس وجہ سے بھی ہیں
कि मैं अनपढ़ था या मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। जानी नहीं पड़ा रहेगा। मुझे तालीम की अहमियत का एहसास है कि तालीम क्या होती है, तो इससे मैंने अपने बच्चों को आखिर तक लेके गया, आखिर तक। मतलब मैं अपने बच्चों को मास्टर्स के लिए लंदन भिजवाया, दोनों बच्चों को। उन्होंने वहाँ से मास्टर्स किया और वो वापस आए, फिर उनकी शादियाँ करवाई। तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, अल्लाह करे कि वो बहुत कुछ करे, लेकिन मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये काम ख़त्म हो जाता है तो समझ लो मैं ख़त्म। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। हाँ, शुक्र ਖਾਲੀ अल्लाह। ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ 43 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰੈਜ਼ ਵੇਖੇ, ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ 90-95% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। परेशान बहुत ਕਿਉਂ ज़्यादा, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਮਾਦ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। लेंगी बीमार हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਹਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ। ਵਾਲਿदैन ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। बेशक ਨਮਾਜ਼ ਦੀ करते हैं। ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨਾ ਲੱਗਾ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾਈਟ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਤਣਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਭ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। असल में जी जैसे मैंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं, इतनी तालीम नहीं है मेरी, मतलब मुझे इतना मैं वो नहीं कर सकता, सर्च नहीं कर सकता, लेकिन मुशाहिदा है ना आपका भाई? ओवरऑल जो एक मुशाहिदा वो यही है कि हम पूरी दुनिया के लोग रब के बाद, अपने अल्लाह वाहिद के बाद, हम शायद इस दुनिया में चंद लोगों के मुलाजिम बन गए जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, जो इस टेक्नोलॉजी पे हावी हुए, जो इसके मालिकान में आते हैं, अल्लाह के बाद जो इसके मालिकान में आते हैं, हम सब उनके ग़ुलाम हो गए, उनके मोहताज हो गए, उनके मुलाजिम हो गए। आप यकीन करें कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हुजरे आबाद थे, बैठकें आबाद थी, डेरे आबाद थे, घर आबाद थे, खेत आबाद थे, गलियां आबाद थी। जब से ये टेक्नोलॉजी आई, सबसे पहली बर्बादी तो इस तरह हुई कि एक घर में रहते हुए हम माँ बाप बहन भाई आपस में शायद महीनों तो नहीं कह सकता, लेकिन हफ्तों में मुलाकात होती। एक ही घर में रहते हुए हम इतने एक दूसरे से बेखबर हो गए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं भी मोबाइल रखता हूँ, ये नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है या ये मोबाइल नहीं यूज़ करता होगा, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि मैं जहांगीर खान आज भी कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे आज तक तस्वीर बना के आपको ट्रांसफ़र करना नहीं आती मुझे तस्वीर, कि मैं आपके व्हाट्सएप पे कैसे भेजूँ। मैं कसम उठा के कहता हूँ,
मुझे नहीं आती, क्योंकि मुझे शौक नहीं है. मुझे शौक है कि जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ बातें करूं, उनके साथ गपशप लगाऊं, उनके साथ खेलूं, जबकि मेरे अपने बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं. मैं बाज़ औक़ात उनको डांट देता हूं कि यार मुझसे बात करो, मुझसे दोस्ती करो, बजाय उसके. मैं उससे बेहतर दोस्त हूं आपका. तो इस तरह से अपनी औलाद को इस वक्त स्पेशली मैं माँ बाप से ये कह रहा हूँ कि अपनी औलाद को अपनी तरफ करे, उसके साथ खुद गपशप लगाएं. आप जितने भी बिजी हो, आप जितने भी टेंशन में हो, आपके जो भी हालात हो, वो एक अलग बात है. आपका मासूम बच्चा इस बात को नहीं समझता. आपका मासूम बच्चा एंटरटेनमेंट चाहता है, वो हंसना खेलना चाहता है. तो अगर वो आप उसको छोड़ देंगे, उसको टेक्नोलॉजी के हवाले कर देंगे, तो कल आप गिला नहीं कर सकेंगे कि मेरा बच्चा मेरे काम नहीं आया. उसको अपना रिश्ता सिखाओ, अपना रिश्ता बताओ, अपने रिश्तेदारों के रिश्ते बताओ, उन्हें मतलब ये फील कराओ कि बेटा इंसान से इंसान ज्यादा बेहतर है. एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी रगबत रखे, अपनी करीबी रखे, वो ज्यादा बेहतर है. अपने रब से रखे, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत एक मशीन के. यानी दीन की तरफ दीन की तरफ उनको रागिब करें तो आपको भी पहचान जाएगा, माँ बाप को भी पहचान जाएगा, सारी दुनिया को पहचान जाएगा. फिर वो भागे दौड़े जो मर्जी करे, लेकिन वो रिश्तों का एहसास रखेगा. उसे दीन का पता होगा, उसे अल्लाह का पता होगा, उसे रसूल का पता होगा, उसे इस्लाम का पता होगा. तो अपने बच्चे को आप खुद कंट्रोल करें, ना कि उसको उस्ताद सिखाएं. स्कूल के उस्ताद हो या गेम के उस्ताद हो, वो लोग उन्हें सिखाएं. उनसे वो बेहतर नहीं सीख सकते जितना बेहतर वो आपसे सीखेंगे. तो आप सिखाएं अपने बच्चों को, उस्तादों के हवाले ना करें. जाएं, पढ़ें, उनसे इल्म हासिल करें, बहुत अच्छी बात है, उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें, लेकिन जो बेसिक है वो आप ही दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है. थैंक यू. अच्छा जी जहांगीर साहब, एक आपने पैगाम देना है. हम काम कर रहे हैं खिदमत इंसानियत का. एक हमारी एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से. क्या नाम बताया उस खिदमत इंसानियत. खिदमत इंसानियत, मतलब ये नाम ही इतना खूबसूरत है, इतना प्यार करने वाला नाम है कि इंसान की खिदमत करना, मतलब रब अपने कुरान में बार बार जिक्र करते हैं कि आप इंसान की खिदमत करो, आप इंसान की खिदमत करो. बाकी दुनिया सब आपके लिए मैंने बनाई है और हर चीज़ को ताबे कर दिया आपका. आप ताबेदार रहो मेरे. कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है. रब खुद नहीं आता, रब सुनता है. रब खुद नहीं आता, वो वसीले बनाता है. इनका मैं वसीला, ये मेरे वसीले, मैं उनका वसीला, मैं उनका वसीला. इसी को इंसानियत कहते हैं. और इन वसीलों से अल्लाह बहुत खुश होता है जब आप किसी की मदद करते हैं. ये सबसे बड़ा जहाद है. फिर जैसे यतीम बच्चियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन होती है, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी बाकी 100 मसले होते हैं. उनमें से अगर आप किसी एक मसले में भी उनका साथ दे दें तो वो उन पर नहीं, वो अपने रब से एक कलाम कह लें, एक गुफ्तगू कह लें अपने रब से. और रब बड़ा खुश होता है जब इंसान उससे मांगता है. तो जैसे कि एक मिसाल मैं आपको दूंगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की. जब आप जेल में थे तो आपसे एक गलती हो गई कि आपने एक कैदी को कह दिया कि जाके बादशाह से मेरी सिफारिश करना. तो रब ने इतनी सी बात पर आपकी 7 साल सजा बढ़ा दी थी कि जब मैं तेरे करीब हूं, जब मैं तेरे पास हूं, जब मैं तेरा रब हूं, क्या जरूरत पड़ी थी. 7 साल और गुजारने पड़े और फिर उन्होंने रो कर और चुप करके गुजारे. तो जब रब मेरे करीब है तो मैं किसी और से क्यों मांगू. मैं रब से ही मांगता हूं, लेकिन रब फिर वसीले बनाता है. तो ये दोस्त है, ये सब आपके वसीले हैं. आप सब लोग आएँ, इनका साथ दें, ताकि ये फिर उन गरीबों का, उन यतीमों के, उन बच्चियों के या उन बच्चों के लिए, ये उनके लिए वसीला बने. तो वो सवाब अकेला इनको नहीं, आप सबको भी है. तो अल्लाह हम सबको इतनी तौफीक दे, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दे कि हम सब इस खैर कार में, इसमें हम आए और आगे जाएं. थैंक यू. जहांगीर जानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया और आज आपको देख के बहुत खुशी हुई. कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ वक्त आपके साथ गुजरा तो आज देख के खुशी हुई. अल्लाह ताला आपको इसी तरह हाश बाश और मुस्कुराता रखे. आमीन.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ, ਮੰਜ਼ਰ ਅਮੀਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।